Tamin'ny 4/7 no tafiditra tamin'ny BTM secrétaire no nidirina tamin'izany satria mbola nandray an'izany ny banky dia nanao caissier avy eo atao Amarivoay ny recrutement tao no vao tafiditra ny asa dia avy eo nianatra dia afaka BAM lasa contrôleur dia affecté tany Pôle Berger dia affecté tany Tsoromandia dia avy eo affecté teto Tanjombato dia avy eo affecté tany Toamasina Gagneur contrôleur atrany dia no lasa BOA ny BTM verina ny asa tany Tsoromandia dia chargé de clientèle dia tao naharitra indrindra satria nisy 12 taona angamba za tao Tsoromandia foana dia nisokatra ny BOA Sakara dia affecté tany Sakara za ho animateur de guichet tamin'izany dia izay nivadika ho responsable administratif dia zay zany tao no retraité zao. Niditra niasa tato amin'ny BOA tamin'ny 4/20 sy 709. Fotoana niasako tato amin'ny BOA 3/30 taona. Zany hoe nanao agence tao amin'ny agence centrale nandritra ny 7 taona dia avy teo nandeha tany amin'ny agence Soarano nandritra ny 12 taona dia namarana tao amin'ny BOA agence B paraka tonga an'izao retraite zao. 1983 nanomboka niditra ny asa 4/30 taona zany niasako tao amin'ny banky nanomboka BTM dia lasa BOA mo. Niasa voalohany tao amin'ny DDOI mbola DTRE izy tamin'izany dia avy eo nanao caisse tany Tsirabe dia lasa chef de caisse moa tao dia affecté tany Talatamaty dia avy any Talatamaty indray chef de caisse any dia nakany Ambositra animateur de guichet zany dia avy any Ambositra indray miverina tao Tsirabe mbola animateur de guichet dia faraparany moa zany dia affecté tany Tuliara lasa responsable administratif. J'ai été recrutée à l'agence Sambave en 1987. Ensuite, j'ai été affectée à l'agence Ao Gagneur pour être ensuite affectée à l'agence Kourndran. Ensuite, Galaxy, Amboumanarn. Et à la fin de ma carrière, j'étais à la direction de la finance, à la direction générale. Za mahatsapa hoe vocation izy io satria tamin'ny anatra dia efa gestion zany no nianarako za tia milalao chiffre. Mety hoe sendrasendra angamba nidirako tato amin'ny BOA satria ny antony mbola nianatra tany Akatso dia nisy fanadinana nandao zany na tato amin'ny BTM misy tamin'izao fotoana zany dia rehefa nanala an'ilay fanadinana dia afaka. Tena sendrasendra efa niasa le mpanamboatra machine tany alohan'ny hidirako tao amin'ny banky tsy nampoziko mihitsy fa vao antso dia za ary mbola tara herinandro par rapport an'le promotion mbola tsy le safidy zany mbola hoe anao ve sa tsy anao. Le travail de la banque, c'est pas un jeu. Et il faut avoir une vraie vocation pour être employé de la banque. Ny nametrahana ny distributeur ny DAB zany tokony nanamarika nampiova ny asa ny akamaroan'ny asa mihitsy. Nanomboka ny asa dia mbola tsy nisy machine zany électronique tsy nisy ordinateur informatique dia avy eo niova foana nanomboka informatique efa système d'informatisation fa telo angamba ny hitako nanomboka ny asako hatramin'ny alako tao. L'informatisation
du travail de la banque et puis le changement du FMG en arrière et enfin l'installation du guichet automatique. Tamin'izay niasa taon'ny BOA Agence B dia nahazo ny Oscar zay tamin'ny dépôt client. Nahazo client zay nanana vola be izy tany amin'ny banque confrère dia nafindra taty amin'ny BOA zany zay vola be an'izay. Mahafinaritra indrindra dia rehefa miady ny kesy ao amin'ny azansa rehetrarehetra ny arivany dia faly aho. Zany nanao kesy zany dia teo zany tena nanana zany le hoe maîtrise de soi ohatran'ny nanana fotoana anaovana an'izay mihitsy dia lasa nahay an'izy. C'est mes relations avec les clients quand j'étais en agence et puis j'ai appris beaucoup de choses durant ma carrière. Ny zavatra mahafinaritra anazy zany amin'izay niasa tao amin'ny BOA dia rehefa manao campagne na campagne préscolaire io na campagne dépôt client ny antony dia satria za zany tia défi dia tiako be zany manenjika an'ilay objectif hoe J'ai appris beaucoup de choses. J'étais en agence, j'ai fait beaucoup de travaux, de différents travaux. Et quand j'étais ensuite affectée à la direction générale, il s'agit d'autre chose encore. Za zany amin'ny asako manana contact tsara be tamin'ny client dia nanamora anazy zany io contact ireo zany Lasa nahay nifandray tamin'ny mpiara-miasa aloha voalohany indrindra dia fandraisana tamin'ny client tao amin'ny resaka service na kesy. Ny nahaizana informatique aloha iny zany tena hitako hoe lafiny tsara indrindra nahafahana ny ordinateur satria tamin'ny idirana machine calculer, machine écrire no nesanay tamin'izany. Nisy client zay zany tonga tao aminay zany saika hanao prise io dia ny ora nefa tamin'izay efa hidiny trano ngambany dans 5 minutes zany. Rehefa nandray anazy dia hitaka izy fa dia rasina orinasa dia ny suite ny logika an'izay zany nahazo client be da be zany tao aorianan'le nandraisana an'le client dia dikan'izany zany dia hoe raisy foana client na dia efa hidy ary ny trano. Un beau matin, je suis allée au travail très fatiguée et puis j'ai mis 2 boucles d'oreilles différentes. Mifanerasera amin'ny client zany mahafinaritra indrindra dia nisy anankiray hitako hoe nampime tonga ilay olona dia za vaolinina izay any atsimo any za vaolinina dia ianao vaolinina ary za voakoko kakakaka eraky ny Non, je ne regrette pas. Malgré tout, je ne regrette pas parce que j'ai fait... Maintenant, je peux me reposer. Ce qui me manquera beaucoup, c'est l'ambiance de travail avec mes collègues. Tsy misy nenina mpiara-miasa angambany dia niasa tao amin'ny banque. Zay ngambany alelovana ngambany zany manqué. Sanatria tsy nisy nenina fa nahafinaritra ny asaka. Zany fiarahana monina amin'ny mpiara-miasa zany zao ny tsisy dia le fifoazana maraina andeha hiasa ohatra mbola matsiarotsiaro any aloha e. Tsisy mihitsy tsisy. Fiara-miasa zany le mpiara-miasa ohatrany hoe be dia be ny zavatra fakazarana loatra mandritry ny ainana. Le fifampimezana tia mime zany dia le mampime client na mampime mpiara-miasa. Izay indrindra koa ny atao ahatsiarovany olona. Je pense que la banque a une évolution positive avec la nouvelle technologie.
Za mieritreritra hoe mbola mandroso be BOA atsoatsy zany satria voan'ny teknôlôjia amin'izao fotoana zany dia efa mivoatra be mihitsiny fa kanefa mieritreritra hoe raha ohatra ka hoe mbola tsy ampy mpiasa dia mety hoe ho sahirana ihany tsika satria ny herin'ny banky tsy inona ny mpiasa ao anatiny. Noho ny fahaiza mitantana aloha dia hitako mihitsy fa mivoatra dia mety tsara foana ny banky fa tsisy atahorana no avy ny banky. Za mahita fa maharaka ny fifaninanana hatrany ny BOA ary mety tsy maintsy aharaka foana miakatra. Le travail de la banque, c'est un métier là, difficile qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'amour. Alors il faut persévérer. À vous les jeunes, l'essentiel c'est d'arriver jusqu'à la fin. Mila persévérance dia mila tiana koa zany le asa atao satria arakaraky ny itiavanao ny asanao ny ampandroso anao zany amin'ny zavatra ataonao. Hita fa mafy ny asa fa zay navita zany 4 taona zany impiry niova directeur impiry mpitatana fa rehefa atao kitsipo ny asa ampitiavana vita foana dia fa zay ny ao amin'ny banky moa zany tena tokony atao dia aza mieritreritra mangalatra fa zay ny ratsy indrindra zany amin'ny asa. Fanajana ny fitsipika, fanajana procédure zany. Iny zany aiza sasatra mihitsy mijery an'iny dia raha hitanao hoe mitady tsy hanaraka procédure zany dia aiza atao le izy. Besaka ihany fimenonana satria fotoana lany tao dia indray miasa miditra amin'ny 7 maraina ianao amin'ny 8 alina vao mody miasa sabotsy alahady. Ny hoavy moa zany dia fifaliana miaraka bebe koa miaraka amin'ny fianakaviana. Fahafantatry zareo moa za hoe ny asantsika mazefatra be mody hariva foana dia efa comprendre zany zareo. Projet d'avenir quoi amin'izao fotoana izao zany zavatra eritreretiko dia miditra amin'ireny fikambanana mpanao asa soa reny fa hatreto aloha mbola tsy nahita zany hatreto. Matsapy reo fa tsy dia namana loatra rehefa andavanandro zay. Fa hitan'ireo hoe izany ilaina indrindra rehefa tsy miasa zany raha sitrapon'Andriamanitra mbola tokony havita zavatra any dia mieritreritra hoe hanao petite entreprise kelina agriculture angamba zay ohatrany. Oh, ça a été un peu difficile avec la famille parce que je n'ai pas pu bien m'occuper de mes enfants. Toutefois, c'était un peu compensé quand même avec les bénéfices que j'ai apportés avec mon travail à la banque. Pour l'avenir, je pense qu'il est essentiel de me consacrer à ma vie familiale, à la vie sociale et à la vie spirituelle.